छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने पहलापुर नवोदय विद्यालय में छात्र की अस्वाभाविक मौत को लेकर उत्तरप्रयाग की तदंत के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग रखते हुए कछार के जिला उपायुक्त को स्मारक लिपि प्रदान किया गया। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र के अधीन पहलापुर जवाहर नवोदय विद्यालय के नवमी कक्षा के छात्रा अरिंदम दास की संदिग्ध हालात में मौत होने पर लोगों में तनाव का माहौल छाई हुई है। छात्र छात्राओं में नाराजगी का दौर है और परिवार सदस्यों में मातम का माहौल मंडरा रहा है। गौरतलब है कि गैर जिम्मेदाराना रैगिंग कार्रवाई के चलते आखिरकार अरिंदम दास ने अपने आप को खुदकुशी के हवाले कर दिया और इस आत्महत्या के चलते परिवार सदस्यों में मातम का माहौल है। छात्र छात्रा में सवालिया निशान है और तो और लखीपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय की भूमिका पर तथा परिचालन कमेटी की गतिविधियों पर भी सवालिया निशान बेहरहाल लग रही है। আমরা ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আমরা একটি মেমোরেন্ডাম এই মতো দিয়েছি জেলার উপায়ুক্তের উদ্দেশ্যে। আমরা গতকালকে জানতে পারলাম যে নবোদয় স্কুলে একটা ছাত্র পয়লাপুর নবোদয় স্কুলে একটা ছাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র সুইসাইড করে মারা গিয়েছে। আমরা জেলা উপায়ুক্তের কাছে আমরা বলতে চাইছি যে তার যাতে সঠিক তদন্ত হয়, কারণ একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সাধারণ গরিব গরিব ছেলেমেয়েরা কম করেছে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে, এরকম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটা ছাত্রের মৃত্যু সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠানে তার সেফ সিকিউরিটি থাকা অত্যন্তই প্রয়োজন। বাচ্চারা সেখানে থেকে পড়াশোনা করে, সেই জন্য সে সাধারণ গরিব মানুষেরদের মধ্যে মারাত্মক আতঙ্ক সৃষ্টি হয় যে নবোদয় স্কুলকে কেন্দ্র করে। আমরা বারবার জোরালো দাবি জানাচ্ছি যাতে সরকার পক্ষ থেকে সঠিক তদন্ত করে দোষীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের মধ্য দিয়ে যাতে জনমানুষকে আশ্বস্ত করতে পারে যে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ধরনের কোনো ছাত্রের সঙ্গে বৈষম্যতা হবে না এবং সমস্ত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে ছাত্রদের বিভিন্ন ধরনের সেফ গার্ডের বন্দোবস্ত রাখা হয়, সেটাই আমাদের জোরালো দাবি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।